बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ऑपरेशन वादे सादिक चहारम 16वीं लेयर ईरान की जानिब से लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है और इस मर्तबा ईरान ने जिस पैमाने पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, अब मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई भी एक ऐसा अड्डा मौजूद नहीं है जो कि अपनी असल हालत में हो, जो कि फ़ाल हो, जो कि ऑपरेशनल हो। तमाम तर अड्डे ख़त्म हो चुके हैं। अड्डों के ख़ात्मे के बाद अब ईरान की जानिब से अमरीकी सिफ़ारत ख़ानों की तबाही शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब रियाज़ के अंदर उनके सिफ़ारत ख़ाने को तबाह बर्बाद किया गया, उस पर मिज़ाइल से हमले किए गए। उसके बाद दुबई के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, दोबारा से अमरीकी कौंसल ख़ाने को निशाना बनाया गया। लबनान की जानिब से लबनानी मज़ाहिमती तंज़ीम हिज़्बुल्लाह की जानिब से इज़राइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया। ये ख़बरें मौसूल हो रही हैं और इज़राइली अवाम इस वक़्त इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो बंकर्स के अंदर छुप नहीं पा रहे, उनको जगह नहीं मिल रही, उनको शेल्टर नहीं मिल रहा और इसलिए वो जो जिसको अपना प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं, वो छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, लबनानी सरहद पर और मुख्तलिफ इलाकों पर वो इस वक़्त हिजरत करके वहाँ से अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं और तल अवीव के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला भी किया जाता है ईरान की जानिब से। और वो वीडियोज़ जो कि ये कहा जा रहा था कि एआई पर मबनी है, वो एआई पर मबनी नहीं थी, बल्कि ये ईरान के वो खतरनाक मिसाइल्स थे, ये ईरान के वो खतरनाक वेपन्स थे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही लाते हैं। अब उन वेपन्स से नाज़रीन इज़राइल के बड़े ओहदेदारों को निशाना बनाया गया है और अभी की ताज़ा तरीन इत्तलात जो मौसूल हो रही है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ईरान ने तैयार कर दिया है और ऐन मुमकिन है कि ईरान दुनिया की जो है वो दूसरी इस्लामी एटमी क़ुव्वत बहुत जल्द बन जाए। ये ख़बरें भी मुबैना तौर पर मौसूल हो रही हैं, क्योंकि एक बड़ा जो सरप्राइज़ दिया गया ईरान की जानिब से, उसके बाद ये कहा गया कि ईरान शायद एटमी क़ुव्वत बन चुका हो। अभी ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, अमरीका को कितना नुकसान पहुँचा है और ईरान की जानिब से क्या रिस्पॉन्सेज़ तैयार किए जा रहे हैं। इज़राइल की जो एक साज़िश थी, बहुत बड़ी ख़बर आज की, इज़राइल की एक साज़िश थी अरब ममालिक को ईरान के साथ आपस में लड़वाने की, अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ खड़ा करने की और इसके साथ-साथ अरब ममालिक को कमज़ोर करने की, वो साज़िश भी अब बेनकाब हो चुकी है। नाज़रीन, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप सब पर नाज़रीन हम सलामती भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जितने भी लोग होंगे, हमारे मुसलमान भाई होंगे, वो महफूज़ होंगे। अभी नाज़रीन जो ख़बरें मौसूल हो रही है, ईरानी फ़ौज की जानिब से एक ऐलान किया गया है। ईरानी अफ़वाज की जानिब से ऐलान किया गया है कि जितने भी इज़राइली लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आबादी मौजूद है, वो इज़राइल छोड़कर निकल जाएँ, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इज़राइल की लीडरशिप को नहीं छोड़ेंगे। दैट इज़ अ क्लियर मैसेज फ्रॉम ईरान। इसके साथ-साथ नाज़रीन, इस एक ऐलान के बाद हज़ारों, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ से निकल कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं, कुछ बंकर्स के अंदर छुप रहे हैं, कुछ उर्दन की सरहद से मुल्क छोड़कर फरार हो रहे हैं। तो इस वक़्त किओस ही किओस है, जो ये अभी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है और ईरान ऑन द अदर हैंड क्या कह रहा है? ईरान इतने बड़े पैमाने पर तबाही के बाद ये कह रहा है कि हमने अभी तक अपने असल हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए। हमने अभी तक अपने असल वेपन्स निकाले ही नहीं हैं। तो नाज़रीन, ये एक्चुअली ईरान की जानिब से दुश्मन को डराया भी जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक हम खुलकर मैदान में नहीं है। इतनी तबाही के बाद भी ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आना नाज़रीन, दैट इज़ अ बिट सरप्राइज़िंग एज़ वेल कि अभी तक हम अपने असल हथियार, असल वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। इज़राइल नाज़रीन एक साज़िश कर रहा था, वो साज़िश क्या थी? वो साज़िश ये थी कि मुस्लिम ममालिक को आपस में एक-दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाए। हमने आपको ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर निशानों का बताया था कि ऑयल रिफाइनरीज़ को भी निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, कार्लसन टकर जो है, ये एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं बैनुल-अक़वामी, उनकी जानिब से कहा गया कि कतर और सऊदी अरेबिया के अंदर इज़राइली जासूसों को पकड़ा गया है, जो कि ऑयल की रिफाइनरीज़ पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और ऑयल की रिफाइनरीज़ पर ईरान की जानिब से भी कहा गया कि हमने हमला नहीं किया गया। अब इज़राइल वहाँ पर हमला कर रहा था और करने की प्लानिंग आगे मज़ीद कर रहा था। व्हाट डज़ दैट मीन? दिस मीन्स 2 थिंग्स। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ईरान के खिलाफ इन अरब ममालिक को रिटेलिएट करने पर मजबूर करे,
کہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں وہ ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایران کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ، ایران صرف ان کا دشمن نہیں ہے بلکہ عرب ممالک بھی ان کے دشمن ہیں، اور عرب ممالک کو بھی کمزور کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یہ عرب ممالک اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مل کر ایران کا ساتھ دیں گے، اور ایران کے خلاف کنفرنٹیشن سے انہوں نے وہ انکار کر دیا کہ ہم ایران کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، ہم پر تو انہوں نے حملہ ہی نہیں کیا۔ دیٹس واٹ پاسداران انقلاب از سیئنگ۔ ان کے کمانڈر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حملہ، ہماری یہ جنگ عرب ممالک کے خلاف، عرب ممالک کے اندر شہریوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس رجیم اور اس ٹکڑے کے خلاف ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم صرف اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، بڑے پیمانے پر ریاض کے اندر جو امریکی قونصل خانے اس پر حملے کیے گئے، دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، کیجوالٹیز رپورٹ ہو رہی ہے، اور اب دبئی کے اندر پھر سے ایک نئی لیئر آف جو ہے وہ اسٹرائکس کا آغاز کیا گیا، جس میں امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلے امریکی اڈے کوئی بھی اب نہیں بچے، اس کے بعد اب امریکی جو قونصل خانے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایکچولی ناظرین ابھی ہمیں جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر تازہ ترین اطلاعات ہم آپ کو بتائیں تو کویتی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک 178 بیلسٹک میزائلز ان پر داغے گئے ہیں اور 384 ڈرونز ان پر داغے گئے ہیں۔ دبئی کے اندر پاسداران انقلاب کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جب امریکی اڈے پر نشانہ بنایا جا رہا تھا تو امریکی فوجی 160 وہاں پر موجود تھے جن کو ہلاک کیا گیا، جہنم حاصل کیا گیا۔ قطر کی جانب ناظرین 101 بیلسٹک میزائلز اور 39 ڈرونز جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے پہلے 2 دنوں کی اگر اطلاعات ہم آپ کو بتائیں تو 650 امریکی فوجی ہلاک یا پھر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے۔ دبئی کے اندر پھر ناظرین ایک اور حملہ کیا گیا، آسٹریلیا تک کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ المنہاد ایئر بیس، آسٹریلیا افواج جہاں پر موجود ہے، ایرانی حملے میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ دس از واٹ آسٹریلین ڈیفنس منسٹر از سیئنگ، آسٹریلوی وزیر دفاع یہ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی اگر سچویشن کی بات کی جائے، عراق پر بھی حملے کیے گئے، اور عراق میں اب یہ جن جن اڈوں پر حملے کیے جا رہے تھے، اڈوں پر حملے کرنے کے بعد اب امریکی فوجی چھپنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ بلڈنگز کے اندر، عمارتوں کے اندر رہائش لے رہے تھے۔ اور اب ناظرین ان عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ کے اوپر نشانہ بنایا گیا، نشانے سے اس کو تباہ کیا گیا ہے اور تہس نہس ہو چکی ہے وہ بالکل عمارت۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا ایک پل جو ہے کنگ فہد، اس پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ ابھی ناظرین ایران کی جانب سے جو لیٹسٹ اعلان کیا گیا ہے وہ وعدہ صادق چہارم 4 کی 16ویں لہر جو ہے، 16th لیئر، اس کو شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ دشمن بڑا کمزور ہے، یہ بھاگ جائے گا، یہ اب رکنے والا نہیں ہے، یہ بھاگ جائے گا۔ ادھر سے یہ حملے کر رہے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ اگر جو لبنانی مزاحمتی تنظیم ہے حزب اللہ، ان کی جانب سے بھی ناظرین اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی دارالحکومت سمیت وسطی اور شمالی علاقوں پر بڑے پیمانے پر، جس سے بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں پر اس وقت ایک تذبذب کی بے چینی کی سی سچویشن ہے، لوگ اس وقت ڈر رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، شیلٹرز کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے ایکچولی جو سرپرائز، آج کی سب سے بڑی خبر، ایران کی جانب سے جو ایٹمی سرپرائز ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ایران عین ممکن ہے کہ دوسری دنیا اسلام کی ایٹمی قوت بن جائے، اور اب یہ خبریں موصول ہو رہی ہے۔ وائی از دیٹ؟ اس لیے کیونکہ ایران میں ناظرین ایک زلزلہ دیکھا گیا ہے، اور اس زلزلے کی شدت ناظرین اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ 4 سے ریکٹر سکیل کے اوپر 4 سے زیادہ تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے شاید کوئی ایٹمی ٹیسٹ کر لیا ہو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فارس میں ایران کی جانب سے یہ جو ٹیسٹ کیا گیا، شاید مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر لی ہو سکتی ہے اس زلزلے کے بعد، بیکاز وہاں پر کوئی ایسی جو ہے وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی جس میں یہ کہا جا سکے کہ ابھی ایران کوئی اور ٹیسٹ کر رہا ہے، یا پھر جو پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا، نہیں، ایسا کوئی بھی ابھی تک ایک بھی انفارمیشن نہیں آئی، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ ایران نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، ایران نے کوئی سرپرائز تیار کیا ہے۔ ایران کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کنفرمیشن آتی ہے یا پھر نہیں آتی، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، کچھ سرپرائزز ایران کی جانب سے تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کا تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی جب حملے کیے گئے تھے
ईरान के ऊपर, तो वहाँ से कोई ताबकारी के असरात देखने को नहीं मिले थे। इसका मतलब ये है कि ईरान का एटमी जो प्रोग्राम था, जोहरी प्रोग्राम, वो महफूज़ रहा था, उनके क्लेम्स के बावजूद। और अब नाज़रीन, ईरान के मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने इज़राइल के एटमी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी मुबैना तौर पर हमला किया है, जिसकी तबाही की वीडियोज़ भी कुछ सामने आ रही है। तो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। अभी नाज़रीन, अमेरिका के लिए, अमेरिका और इज़राइल के लिए बड़े पैमाने पर जो है वो शिकस्त की सूरत-हाल कायम हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि बड़ा कमज़ोर है हमारे हमलों से। हमने तो अभी अपनी पूरी ताकत में हमले भी नहीं किए और ये भागने पर मजबूर हो चुके हैं। चुन-चुन कर अब कौंसल खानों को, सफारत खानों को निशाना बनाया जा रहा है, और अगली लेयर के अंदर जिसका ऐलान किया गया ईरान की जानिब से, ये कहा जा रहा है कि इस मर्तबा हम उनकी अहम लीडरशिप को, मज़ीद लीडरशिप को, उनके फ़ौजी अहदाफ को, उनके सरकारी अहदाफ को और इमारतों को निशाना बनाएँगे। तो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। अब ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं है। अरब ममालिक के खिलाफ जो साजिश थी इज़राइल की, वो बेनकाब हो चुकी है, और उसके बेनकाब होने के साथ-साथ अब ईरान के साथ उन्होंने भी खड़े होने का ऐलान कर दिया है। अगर ये जंग 1-2 दिन, 3 दिन मज़ीद चलती है, अगर इस जंग को 1 हफ्ता हो जाता है, तो ऐन मुमकिन है कि ईरान के साथ मज़ीद एक्टर्स भी इस जंग में शामिल हो जाएँ, और फिर अमेरिका के लिए और इज़राइल के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 अमरीकी तैयारों के गिरने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। 10 अमरीकी तैयारे नाज़रीन, उनके गिरने की इत्तलात मौसूल हुई है कि इनको ईरान की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके अंदर 3 के गिरने की बाकायदा तौर पर वीडियो सामने आ चुकी है, और बाकी जो है वो अमेरिका और इज़राइली चैनल्स वो क्लेम नहीं कर रहे। लेकिन नाज़रीन, फ़िल वक़्त इतना ये सिचुएशन है, अब देखते हैं कि ईरान की जानिब से मज़ीद क्या रिस्पॉन्सेज़ तैयार किए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।